ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आपनकर शुक्रवार राति रे एक लवंग को यही स्थान रखी दिंतु। आपनकर समस्त अवदमित आशा इच्छा स्वप्न कामनार तुरंत चरितार्थ घटिब। एइभଳି एक सत्य अनुभव सिद्ध प्रक्रिया को आज क्षुद्र वीडियो माध्यम मु आपण मानक सह शेयर करूची। वीडियोटी को ध्यान सहकार देखंतु। आपनकर मन रे जेकोसी आशा इच्छा स्वप्न कामना यदि लुचि रही थाए आदौ परिपूर्ण होई पार न थाए तेबे एही प्रक्रिया माध्यम रे ताहा निश्चित भाव में परिपूर्ण हबो। आपनकर चाकरी वृत्ति कर्म नियुक्ति प्राप्ति पाई हो, वाणिज्य व्यवसाय स्थली रे लाभवान होवाई हो, प्रेम प्रणय विवाह को सफल करने हो, कठिन रोग कष्ट ऋण कष्ट शत्रु मानक दौरात्म्य पार उद्धार होवाई हो, कौशी मध्य आशा इच्छा स्वप्न कामना जदि आपण मानक मन में लुचिकी रही थाए एही सूक्ष्म प्रक्रिया माध्यम ता निश्चित भाव में परिपूर्ण हो। तबे अमूल्य उपस्थापना को आगु को अग्रसर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपनकर एभली कंटेंट रुचि रहउची हम चैनल को प्रथम बार आछंती तबे चैनल कर लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। जेबळी आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एभली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वादौ देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे आसु नजर पकेबा लवंगर ए जो शक्तिशाली तंत्रोक्त प्रयोग जहाँ माध्यम कि आपनकर ना जे केवल आशा इच्छा स्वप्न कामनार चरितार्थ घटिब ताहा नुहे, बरं आपनकर गृहरे जदि तंत्र मंत्र प्रयोग घटी थाए आपनकर व्यक्तिगत जीवन रे कई तंत्र मंत्र प्रयोग भरी जाय थाए जद्वारा कि आपनकर अमृतमय जीवनटी विषमय पाल्टु थाए एवं आपनकर गृहरे सदा सर्वदा कलह अशांति लागिक रहु थाए आदौ उन्नतिर नाम धरु न थाए तेबे ताहा मध्य अचिरे दूरीभूत हबो एवं आपण मानक जीवन जदि से शत्रु वर्गर लोक मैंने घेरिकी रही था दुष्ट तांत्रिक मैंने आपनकर पीछा लगी था सेमाने मध्य आपनकर जीवन रास्ता दूरे जिवे। एही सूक्ष्म प्रक्रिया को आपण लवंग जहाँकि तीव्र तंत्रोक्त शक्ति संपन्न आपनकर जेते मध्य सृष्टि रे तीव्र तंत्रोक्त शक्ति संपन्न पदार्थ अछि सेमानक मध्य अन्यतम एही लवंग। तबे लवंगर एही व्यवहार ना जे केवल आपनकर तंत्रोक्त शास्त्र को समृद्धि करछि ताहा नुहे, बरं आपनकर आध्यात्मिक शास्त्र जोठी कि माता लक्ष्मीकर पूजन समय जदि लवंगर व्यवहार न होउची तेबे माता लक्ष्मीकर पूजन को अधूरा बोली मानि निया जायथाय एवं एही लवंगर मध्य एभली आयुर्वेदिक क्षमता अछि जहाँकि शरीर अनेक रोग को समूले विनाश करिथाय। आपनकर लवंग जो भली भाव में कीटनाशक पदार्थ अटे, जो भली भाव में तेजस्क्रिय अटे, से भली भाव में तंत्रोक्त शास्त्र रे यार एक प्रमुख भूमिका अछि। जो उद्देश्य मध्य आपण माने प्रयोग करंतु ता आपनकर शत्रु मारण होइताउ, वशीकरण प्रक्रिया होइताउ, धन वृद्धि प्रक्रिया होइताउ, समस्त क्षेत्र ये चमत्कार कार्य करिथाय। तेबे आपण माने एही जो लवंग को व्यवहार करिवे एही क्षुद्र सत्य अनुभव सिद्ध प्रक्रिया माध्यम रे किभली कोन करिवे ध्यान सहकार शुणंतु। आपण माने शुक्रवार संध्या समय गोटे लवंग को आनंतु एवं ताको दक्षिण हस्त मुठारे बुठेकरी माता लक्ष्मीकर फोटो मूर्ति आपनकर गृह जो स्थान अच्छी से स्थान रे एक लाल आसन पकईकरी बसंतु किंबा धला आसन पकईकरी बसंतु। माता लक्ष्मी पाखरे सामान्य पूजा अर्चना आराधना करंतु एवं तांको सम्मुख रे एक काच शिष्टि रे मध्य किछि लुण जहाँकि घोड़ा लुण होइथिबो मार्केट रे आपनकर सहज रे मिल जाए 5 टंका 10 टंका विनिमय रे खोला हिसाब रे विक्रय करा जाए। घोड़ा लुण को संग्रह करंतु ताकू से काच पात्र रे रखिकरी मातांका आगे रखंतु। जदि आपण सत चेष्टा सत्वे घोड़ा लुण को न पाइले तेबे आपनकर गृह जो आयोडीन लुण को व्यवहार करछन ताकू मध्य व्यवहार करि परिबे। तेबे चेष्टा करिवे घोड़ा लुण को संग्रह करिया पई। लुणर आपनकर महालक्ष्मी संगे गभीर संपर्क रहिछि जेहेतु माता लक्ष्मीकर आविर्भाव समुद्र गर्भरु एवं ए लुणर मध्य सृष्टि समुद्र पानीरु। तेबे ए घोड़ा लुण को प्रथमे संग्रह करके एक काच डिबारे रखिकरी मातांका आगे रखंतु एवं हाथ में आपनकर ए जो लवंग को धरचंदी से लवंग को चाहिकरी ए जो क्षुद्र मंत्र या एकमाला जपन करंतु। ओम श्रीम श्री नमः यही क्षुद्र मंत्र को आपण माने एकमाला जपन करंतु। एकमाला अर्थात 108 थर एभली भाव में जपन कर सारा पर यही लवंग को से लुण डिबी रे पुरेकरी तार मुह को बंद करंतु एवं यह को गोटे लाल कपड़ा रे गुड़ेकरी जदि आपनकर गृहर धन बाक्स रखुचंती तेबे आपनकर माता लक्ष्मीकर स्थायी बंधन आपनकर गृह रे घटिबो। आपनकर चाकरी वृत्ति कर्म नियुक्ति रे उन्नति घटिबो, वाणिज्य व्यवसाय स्थली रे आपण लाभवान होई परिबे, कठिन ऋण बोझ थिले ताहा मध्यम आपनकर निश्चय सुजी होई जिवो। आपण माने याकू सेही भली भाबरे तिजोड़ी बक्स पाखरे गुड़ रे रखिकरी आपण धूप दीप नैवेद्य को प्रदर्शन करिवे एवं माता लक्ष्मी को नियमित घीओबत्ती प्रदान करिवे। मातांकर घीओबत्तीर सुगंध माता को भारी पसंद। तेबे तो आपण माने माता लक्ष्मीकर आराधना करुथिबे घीओबत्ती निश्चित भाव दौथिबे। एही भली भाबरे आपण याकू संपादन करंतु शुक्रवार राति रे एवं यह धनर तिजोड़ी बक्स रखु। यापर जदि आपंकर
ଦୋକାନକୁ କେହି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ବେପାରକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 11 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ 5ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଯାହାକି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକି ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଡ଼ରେ ଏହି ପୁଟଳାଟିକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୋକାନର କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଚମତ୍କାର କ'ଣ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଏଭଳି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ ଆପଣ ବେପାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ। ଏଥିସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ତନ୍ତ୍ର ଦୋଷ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୁଷ୍ଟତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଘେରି ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ, 3 ଗୋଟି କର୍ପୂର ଏବଂ 2 ଗୋଟି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜରାତିକୁ କୌଣସି ଏକ ଦୀପଦାନୀରେ ରଖିକି ଏବଂ ତାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିକି ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳରେ ଏହାକୁ ଜାଳିକରି ଏହାର ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ତାକୁ ଗୃହ ସାରା ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଭସ୍ମ ହେଲା ସେ ଭସ୍ମଟିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିବାରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିକରି ସେହି ଦିନଠାରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ପାଖରେ କିଛି ଜଳ ସହାୟତାରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚମତ୍କାର କ'ଣ ଦେଖିବେ। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବନ୍ଧନ ହୋଇଥାଉ, ଗୃହରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଲାଗିଥାଉ, ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କେହି କଳୁଷତା ଭରିଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଆଡ଼ୁ ନିର୍ଧନତା, ସବୁଆଡ଼ୁ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଚାଲିଥାଉ, ତାହା ନିମିଷକ ହରଣ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏଥିସହ ଯଦି କୌଣସି ଅବଦମିତ ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ କାମନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆପଣଙ୍କର ଘଟୁନାହିଁ, ସେହି ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ କାମନାଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲିକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ନିଜ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ, ଚମତ୍କାର କ'ଣ ଦେଖିବେ। ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ପାଖରେ ଥିବା ପୂଜିତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପିପଳ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଜଳାର୍ପଣ କରିକିରି ଏହି ଲବଙ୍ଗକୁ ତା ମୂଳେ ରଖିକରି ତାକୁ 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଗଣି ଗଣିକରି 7 ଦିନ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ସେହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସେହି ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ କାମନାର ନିଶ୍ଚିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଘଟିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମନାଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେହି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଭୋଗରାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଲବଙ୍ଗର ଏ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ଯାହାକି ବହୁବାର ସତ୍ୟସିଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣିତ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବିତରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଡେରି ନ କରିକି ଆପଣ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର କଥା ଛଳରେ ହଜି ଯାଇକରି ଆଉ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମବାର ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।